Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories di na matag storya usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Kung madagma ang tao, di diha muhunong ang kalibutan. O sa dihang kita makakaton sa pagbangon o pagpadayon, ang kinabuhi mo sorpresa lang nato. Ikaw ka barangay, unsa ka kaandam nga atubangon ang tiaw nga kapalaran. Hello mga suki na mong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa gugma o kinabuhi mo atong hatagan sa pagtagad karon. Pinada kini ni Trish nga giuluhan taog tiaw nga kapalaran. Dear Papa Cholo, may adlaw kanimo og sa atong mga kabarangay nga way kakapoy sa pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Ako di ay si Patricia, pero tawga lang ko sa akong angga nga Trish. 34 years old ug usa ko ka private employee sa usa ka hotel. Papa Cholo, na sinati na ba nimo nga duaan ka sa kapalaran? Mao gyud na ang akong nagian kaniadto. Nakaingon ko sa akong kaugalingon, di ba muhunong ang kapalaran sa pagduwa nako? Una, sawa pa mamatay ang akong amahan tungod sa kanser sa baga. Mitugan siya sa akong inahan nga naa siya'y laing unang babay ug nagkanak sila. Papa Cholo, sawa pa mahuman ang lubong ni Papa. Ang unang babae nga iyang gikauban ni adto kalit nga niabot sa among bay uban sa ilang anak. Ang akong half sister nga si Ate Beverly nga 10 anyos niadtong 1-year-old pa lang ko. Iyang gibili ni Mama ang ilang anak ni Papa kay di na siya makaatiman niini. Way nahimo ang akong inahan gawas sa pagpapuyo ni Ate Beverly sa among bay. Bisag di misama og inahan, nagdako mi sa usa ka pamilya. Mao nga di ikalimod nga super close mi ni Ate Beverly, Papa Cholo. Nag-eskwela mi hangtod nga nakatrabaho. Ug hangtod nga nahimo naming hamtong og nagkapamilya si Ate Beverly. Na ako kanunay sa iyang kiliran. Mimabdo si Ate Beverly sa iyang hinigugma nga si Michael. Paglabay sa siyam ka buwan, nanganak siya sa akong pag-umangkon nga si Emily. Giatiman po nako ang maong bata sud sa pipila ka buwan og katuigan. Kay human sa pipila ka tuig, nagmasakiton si ate. Sigurado ka nga wa kay sakit, ate? Kapila ko naman tubaga ng imong pangutana. Wa! Wa! Okay ra ko, Tres. Dili ka ngay mabalakan ako. Tanawa, nagluto pa kog sudan para sa panihapon. Beef steak, imong paborito. Salamat. Nag-hustle ka pa. Ikaw, sige lang kagtrabaho. Pahinumduman lang tika nga, wa ka magkabata, ha? Dapat magka-boyfriend ka na aron makaabot na ka sa langit. Ha? Unsa makaabot na sa langit? Ay, komedya ra na. Ay, siyempre, gusto na kong makita kung unsa ka, kung ma-in love na, Trish. Unya, gusto sab ko nga mag-interview niya sa imong mga shooters, una ni mo sugton. Lisod na kaayo, Inday, basin mapunta ka sa way ayo nga lalaki. Wow! Mga suitors, good? Siyempre, gwapa good ang akong manghod. Kapaw ka, ate. Number 1 supporter gid ka nako. Salamat, ate. Pero sorry, kay dili pa priority na ako ang pagbaton og uyab.
Daghan pa ka kong pangandoy, no, nga gusto kong matuman. Ug usa na ni ini ang bahay nga atong gisaat kang mama. Ang ako lang, ayaw kalimot sa paghunahuna sa imong kaugalingon. Deserve po ni mo nga malipay. Nalipay man ko ba? Ug wa na ako kinahanglan na ang ubang mga tao para mubati ko, ana. Basta ikaw, kamo ang akong pamilya, kontento na ko. Pero, syempre, gusto gihapon ako nga magkapamilya ko pag abot sa adlaw. Mao hindi ka angay mabala ka bahin ako, ate. Kay sigurado ko, makauyab gid ko. Husband material pag yun. Hinaot magkakita ka og lalaki nga mas mahigugma nimo kaysa imong love niya. Kana pang unahon gyud ka og pilion ka kanunay sa tanang sitwasyon nga naara sa imong tapad sa usa lang ka pagtawag. Kana pang dili makatuog sa gabi kung may away mo ug mapasensya nimo labi nag sulan ka. Uy, naks ha? Murag tanang kinaiya man na sa imong bana, ate? Medyo swerte ko tungod niya. Wa na ko'y angay pangayoon pa. Ate ba? Murag grabe naman ang imong upo. Ibisantik sa tubig, ha? Ate, inom na yun. Salamat. Okay lang ko. Nasud, ipan lang ko. Basi na nagisgot na ako. Hala, ate. Ate! Naidugo! Ay, di nagir ko mo to nga okay ka. Tanawar ko na imong kaugalingon. Nakuhaan naman gani kas timbang. Te, may pa. Uban na tikas doktor, ha? Basta nun yung unsa na na. Bawal ka mo ingon nga dili. Palihog lang. Oo, sige. Pero, kalma lang, okay? Madungog ka pa niya, Emily. Basig, unsay, yang huna-hunaon sa imong pagumangkon. Mas maipatawag na siya kay magsukan na po ko aron ta makakaon. Nakailakay ko sa akong ati Beverly Papacholo. Og sa pagkakita nako sa iyang lawas, nahibaw ko nga dunay di maayo. Gawas pa nang luspad siya. Dayong dali nga maluya. Human sa mong pagpakonsulta sa Doktor Papacholo, di cancer ang sakit ni ati Beverly. Suma sa mga pagsuway nga gihimo niya. Doon na siya'y chronic kidney disease. Pagaibaw sa mong mama, nihilak siya kay di joke ang CKD. Si Michael iyang bana naglibog sab niya itong higayuna pero naningkamot mi nga magmaligon alang sa ilang anak. Di gustong ipakita ni ate nga luya siya atubangan ni Emily o maghuna-huna nga bisan unsang orasa posibleng mawa na ang iyang inahan sa iyang kiliran. Bata pa kayo akong pagumangkon para mawa iyang mama. Paglabay sa mga adlaw, imbes mo lambo si ate, misamot hinuon ang sakit ni Papacholo. Niabot sa point nga nagpa-dialysis na sab siya og ako ang kanunay nga gusto niyang makauban sa iyang mga session kay mas gaan ang iyang bation kuna ako. Nabalaga ko sa akong igsoon Papacholo ug nagampo ko nga maulian siya. Bisag imposible ug di gani mahitabo tungod sa iyang sitwasyon ni atong tungura. Nilabay ang pila ka buwan nga pakig-away ni Ate Beverly sa iyang sakit. Ni-give up na gyud siya ug gikapoy na ang iyang lawas. Namatay si Ate Beverly ug gibili ng iyang bugtong anak, si Emily nga rin ako. Nganong imo man bigibiyaan. Ate! Anak ko, ganong mauman
man ninahita po. Kabata mo pa, Beverly. Ilma, ayaw lang kayo palapit. Tres, gusto na. Dawaton lang na ito nga mao na yung nahitabo. I'm sure. Dili gustos Beverly nga makita mo maghilag. Dili sab siya magmalinaw ni Ana. Unsaon naman lang si Emily, imong anak, ate. Kabata pa niya nga mawad-an og inahan. Anak, Trish, nahibaw kong misalig si ate mo nga ikaw na mo'y bahala ni Emily. O, Mang, maunay gisaan ko ni ate sa wa pa siya mamatay. Pero, dili gyapon nilalim sa part sa bata. Naibaw ko. Madawat rin ni Emily tungod kay naa ka, Tres. Usa, ayaw lang pasagdi ang bata. Anak, makalaom mo. Ate, ate. Salamat rin siya. Kay nakatabang kay kanako ni Emily. Kung wa ka aron at ibalo ang among anak o ang iyang igsuon, sigurado dili ko matunhay samtang nagtrabaho ko. Akong pag-umangkon sa Emily, pamilya mi. Dili na ko kaya nga pasagdan mong duha. Labi na nga. Wa na si Ate Beverly. Ginagmayra ni nga butang. Maong dili ka ang magpasalamat na ako. Naibaw ka. Sa buhi pa siya. Pero niyang isulti rin ako nga swerte kayo siya. Kaya na siya manghod nga parehas ni mo. Matot pa niya na ako. Ikaw kuno ang katumanan siyang pangandoy nga mahimong usa ka ate. Nagpasalamat sa ko. Kanunay isulti ni ate nga naay rason ang mga panghitabo sa kinabuhi. Ug bisag giduaan mi sa kapalaran, malipayon mi kay nakahigayon mi nga mahimong pamilya. Usahay, di kaya po na ako mapungan nga masuko sa Diyos. Kay gikuha dayon niya si ate. Bata pa hang akong igsuon. Dagan pa siyang maayong plano para ninyo ni Emily. Pero, di na matuman ang tanan kay patay naman siya. Unfair kaayo. Ubisag suwayan akong sabton ang rason nga nung nahitabo ni mga butanga sa among kinabuhi. Di gihapon ko magkasabot. Kung mawani ang kasakit nga akong gibati tungod sa pagkawa ni ate, unsa na lang ka ni Emily, di ba? Labi na ni mo. Lisod ang imong sitwasyon kay ikaw ra. Wa kay kauban. Oh. Lisod, pero misaan ko kang Beverly nga dili na ko biyaan ang among anak. Gisulti na ko niya kini sa uwa pa siya bugtuis siya ang katapusang ginhawa. O gisupli pa na ako ang akong gisaan sa tubangan sa iyang patayng lawas. Si Emily. Siya lang ang buhing handumanan nga iyang gipilin rin ako. Bisag dili ko perfecto. Buhaton ako ang tanan para mahatag ni Emily ang kinabuhi nga angay niya. Mapasikalbohon kayo ni mo si ate. Kay ikaw ang labing maayong amahan. Bisan si Emily, wala yung gisulti kundili the best father kuno ka. Ilabi na sa Domingo sa imong adlaw nga may trabaho.
Proud pod ko nimo. Kay napamatud-an nimo nako og ni mama nga maayo gyud kang bana ni ate. Kabahin ug ka na. amahan ni Emily. Kabahin ka na sa akong gisaad. At ubangan sa Ginoo sa diyang dagpakasalmi si Beverly. Gaako silang higugmaon ug atimanon. Pilion ako sila kanunay. Ang ilang kaayuhan mo'y kanunay nga akong prioridad. Ug panalipdan ko sila kutob sa akong mahimo. Kung di rin ako mahimo para sa ibong ati, buhaton ko kini para kang Emily. Ibubo na ko tanan akong atensyon o gugma sa among anak. Yan ang pag-iya, nasayod ko. Gamagbalipayon si Beverly sa sunod ka kinabuhi. Tungod sa imong gisulti, mas nagkadahi ko nimo. Ako pod. Nisaad po ko ni ate, nga ate manon ko ang akong pag-umangkon. Nga bisan mo ako'y kasinatian sa pagkainahan, andam kong mahimong inahan para ni Emily. Mao nga, di gud ikay bunga, kanabataa, suod kayo nimo. Pinangga kayo nako si Emily. Maong buhaton po nako ang tanan para ati manon og iyahan siya sa iyang pagdako. Salamat. Salamat, Trish. Salamat sa imong paghigugma kang Emily. Wa kaya ngayong pasalamatan. Kay gikan sa akong kasing-kasing ang paghatag kong pagmahal niya. Anak siya sa akong igsuon. Ug buhaton nako ang tanan aron matuman ang akong gisaad sa akong ate. Dali nga nilabay ang pila ka tuig, nahimo kong inahan ni Emily. Mitambong sab ko sa iyang mga programa sa eskwelahan nga gikinahanglan sa mga ginikanan. Ilabi na kung busy si Michael sa trabaho. Lipay kayo si Emily kay sama ni Ate Beverly. Nagkasuod mi sa akong pag-umangkon. Nagpasalamat siya kay bisag gibiyaan na siya sa iyang mama na agihapon ko sa iyang kiliran nga musuporta niya. Ginan ako si Emily nga pamilya mi. Nga love kay nako siya ug nisaad ko kang Ate Beverly nga buhaton ako ang tanan para atimanon siya og suportahan kung gikinahanglan ko niya. Di isip usa ka iyaan apan isip usa ka inahan. Wa ko intensyon nga ilisan ang titulo ni ate sa kinabuhi ni Emily, isip yang inahan Papa Cholo. Niadtong panahona, bisag pipila na katuig ang milabay sukad sa kamatayon ni Ate Beverly, si Michael wa gihapon makig-date og laing babae. Sumapa niya nga busy kayo siya sa trabaho para makahuna-huna og love life. Pero wa ko kay baho Papa Cholo, kay nagduwa na sab nako ang kapalaran. Imbes nga mutan-aw si Michael sa ubang mga babae, kami na hinuon ang nahimong masuod sa usag-usa. Butan kayo siya, magin huna-hunaon, o gawas pa ni ana. Magkasinabot mi sa mga butang, ilabi na kung kini adunay kalabutan sa pagpadako kang Emily. O nakita nako akong kaugalingon nga na-fall na niya. Pero ang kunon ko, nga nahadlo ko sa resulta kung pasagdan nako, nga mulawm ang akong pagbati niya, Papa Cholo. Oh, kaon og maayo Emily ha. I know, gikapoy ka sa imong activities ganina sa school. So, nag-order gud mi og daghang pagkaon sa imong papa. Klaro man nga daghan kay kagi-order, Tita Trish. Kay duha ka tray cute ang tani mo kanina. Mao gyud. Kay dili gusto si Tita Trish ni mo nga magutman ka. Gusto ang imong papa. Kaon og daghan ha. Maayo kay nakaabot ka sa ilang school event ganina. Ang mga bagong teachers dito kanunay mangutana nimo. Tungod kay wa pa kuno sila makakita sa amahan ni Emily. Naningkamot gyud ko nga makapasko kay dagoy kog utang sa akong anak. Base pa no panilngan ko ug wa ko ikabayad. May kani kinahadlo ka nako pa. Kay paninglan kiti ka. Pero joke lang.
Kay love ko ti ka pa. O, ikaw sab, Tita Trish. Naibaw ka, tita? Giingnan ko sa akong mga classmates nga parehas daw taog naw. Unya ang ilang mga parents nakabantay sab nga liwat kuno nimo. Mao to, giingnan ako sila nga kay ikaw man ang akong mama. Trish, okay ka ra? Okay ra ko. Ay, nashock lang ko sa gisulti ni Bataa. Gisultihan ba yun nimo sila nga ako imong mama? Oh, pero ang akong ubang classmates nakaila naman nimo. Kisulti na ako to sa mga wa makahibaw. Emily, wa ka unta mo ingon ana. Unsa ka ha, kung motuo sila? Ay, wa may problema kung matao sila. Kay pa rin ako, ikaw man ang akong mama. Oh, pero... Ako na yung makiksulti niya, Trish. Emily, nak. Gimingaw ka ba sa imong mama? Maong nagtuo ka nga si Tita Trish ni mo ang imong mama? Oh, imingaw ko ni mama. Pero wa ko magtuo nga si Tita Trish. Mao si mama. Lain-lain man sila nga pagkataw. Nakaingon lang ko nga siya akong mama kay parehas man sila kibuhat ni mama. Ngano di ay, dautan di ay na pa. Nasuko ka na ako kay namak ako. Wa, Emily. Wa may masuko nimo. Gusto ang imong iyan. Wa kay gibuhat ka dautan, anak. Dili ka lang ako gipasabot sa akong pangutanan nimo. Pero salamat sa imong pagka-matilud-ano namo. Okay na pa. Tito, hindi ka gusto nga mahimong akong mama? Ako, gusto kaayo ko nga ikaw ang akong mama. Emily, nak. Murag dili matingali maayong ideya nga unhan nimo ang imong iyaan bahay ni ana. Ano di ay pa? Kanyan man siyang kauban ako sa eskwelahan kung kikinahalan og parents. Unya, permi ko niyang tabangat sa akong homework. Lutuan po ko ni Tita Trish. Unya, iyang pugnga na akong buhok. Isuri pagyud ko niya sa park samtang magkaon kog ice cream. Mang gusto na ko siya mahimong mama, papa. Dili din na mahimo. Sama na ko sa pagpasabot si Emily. Trish, tabangi ko. Ay, pasagti lang gud na. Kay bata pa ng imong anak. Emily, dali, kaon na. Pun ipa imong gikaon. Kaon og maayo, aron di ka gutomon dayon, ha? Okay. Kaon na sab mo ni mama pa. Para parehas tang busog. Trish. Mga una ta, gutom na. Sa wa madugay Papa Cholo, sa pagpanglabay sa mga adlaw ug panahon, ni angkon si Michael nako nga nagagusto siya nako. Katawanan nga hunahunaon nga pareha ming gitago ang among gibati. Ato nga time, nagsulti mi sa among parents sa kahimtang sa among relasyon. Ug nalipay mi kay gisuportaan sa among mga pamilya ang among gugma ni Michael. O Papa Cholo, ni confess ko niya nga dugay na kong nagagusto niya. Nga love na ko siya. Og di ko mahadlok nga isinggit sa kalibutan ang akong gibati para niya. Sa dihang opisyal namin ni Michael, si Emily ang labing malipayon. Emily, sure ka? Sakto ni restaurant nga atong gianian? Wala gitaw. Basin, sirado na. Ma, relax lang. Sakto man nga lugar atong gianian. Mingon man si Papa nga mauning lugar ra. Unsa? Kakunsabo di ay nimo imong papa? Unsay plano ninyo? Ngano, murag wa makoy na siren. Kad mahibaw ka, dili na ka ma-surprise. Hala, nana si Papa ay. Hello sa mga gwapang babae sa akong kinabuhi. Formal man kay taron.
Nganong formal kaayo kag attire, ha? Special ni nga adlaw ninyo ni Papa, Ma. Special? Ay, love, naa ba ko'y nalimtan? Anniversary ba nato ron? Birthday ba nimo? Oh, Di pa man? love, wa kay nalintan. Pero sakto si Emily. Special kini nga adlaw para nato. Labi na nako. Kay dugay na akong nagpaabot og nangandam ni ini. Actually, mas gikulbaan ko kay mo na ning adlaw nga nak. Oh, pwede ka bang mupadaplin kay murag gi-okupan na nimo ang akong space. Di ko makaluhod nak. Okay, ay pa. Uy, unsa ba nang imong gisulti? Love, ang tinuod. Plano gyud nako nga magpakasal nimo. Mao nga gipanhiti ka dinhi ning espesyal ka lugar. Hinaot nga bisag wa ko'y giandam nga heartwarming speech. Imo gyapon ma-feel ang gugma namo sa akong anak. Pero dili kayo da. Isip imong bana. Trish, naibaw ko nga sugsugan kayo ang kapalaran. Pero happy ko. Kay bisag daghang tag mga wa masabtis kinabuhi. Nag-uban gihapon ta until this time. Bisag daghan ko rason para masukos kiduot tungod sa baga pagsuway nga iyang gihatag diri nako. Mas daghan gihapon ko rason nga magpasalamat ko niya. Sa wa pa ko makahukom sa pagbuhat ni ining butanga. Naibaw ka nga. Miato ko sa lubnganan ni Beverly. Og nangayo ko sa iyang blessing. Sa wa pa ko mubiya sa sementeryo. Gibati na ko ang pagsalig nga naibaw ko. Nga malipayon kayo siya alang natong duha. Andam ka ba nga magpabilin sa among kiliran hangtod-sangtod? Will you be my wife? Oh, mahimot na akong mama. Kamu pa? Lakas ka mo na ako, no? Mao nga, o yun ko nga mahimong asawa ni mo, Michael. O mamahimo ni mong mama, Emily. Salamat kayo. Salamat kayo, Trish. Salamat. Ako ang angay magpasalamat ni mo, Michael. I love you so much. O, ingon man usab ikaw, Emily. Mas love ka na mo ni Emily. Di ba, nak? Di ba? O, kaayo pa. Plano na mo ni Michael Babacholo nga magpakasal sunod tuig kay naa pamilaing atimanon. Og nilabay rang mga adlaw og sawa na mo mahibaw adlaw na sa among kasal. Kung naay mas excited nako, mao kana si Emily. Kanunay ko niyang sultihan nga di siya makahuwat nga mahimo na ko niyang inahan. Og swerte kuno kayo siya kay naa pa siya chance nga naa siya mama. Pero para nako, ako ang pinaka-bless kay niabot siya og iyang papa sa akong kinabuhi. Usahay bisag duwa antas kapalaran, di ta makabasol. Akong napamatud ana kay bisan pa sa tanan, wa gihapon ko pasagdi sa Dios. Kanunay ko niyang kiubanan, gigiyahan og gipalig-on aron mapaambit nako kini sa mga taong mahinungdanon sa akong kinabuhi. Ug mao ni ang usa sa mga rason nganong nakahuna-huna ko nga magpadaog suwat sa imong programa, Papa Cholo. I hope somehow nakahatag og inspiration, comfort and hope sa mga kabarangay.
Salamat kay Papa Cholo kung imong pilion ang akong storya sa akong kinabuhi. More power sa Barangay Love Stories and God bless. Ang inyong kapuso o kabarangay, Trish. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon kabarangay, ug salamat.